Hello mga kachika, karon maghimata og Easter eggs. So ato siyang i-prepare ang atong itlog, ato siyang hugasan para to make sure nga dili siya hugaw, atong ipa-dry, and then buslutan ang one end using pins and then ang pikas pod. And makita ninyo nga once buslut na ang both ends of the egg, automatic na matry ugawas ang yolk. So, atong ipagawas and then inyo siyang huyupon ang pikas nga tumoy nga buslot para totally mugawas gyud ang iyang egg yolk and iyang egg white. Ato siyang iset aside and then atong ihugasan na pud utro para limpyo gihapon siya and then ipa-dry using barbecue sticks. Ing ani. Okay, and then kung ready na dayon ta sa atong pag-paint, we can start using different types of painting materials. I used Berkeley watercolor for this one, and you see na ating mga tubig, big brushes, and then, of course, we can choose different colors for painting. Okay, ang pag-paint lang sa atong using the watercolors is dapat makita ninyo ang background ato sa siyang ipa-dry. So, unahon na tong background and then you let it dry. And then, pag medyo dry na siya, ay na dayon na to i-paint na pud balik ang iyang foreground. So, makita ninyo, nag-paint ko flowers. So, it's very, very easy. Just do this and there you go. Naana dayon tay watercolor painted Easter eggs. We can also use different colors of watercolor. Mas subtle ang color sa watercolor. So kung makita ninyo, there, lahi po ang effect kung watercolor ang gamiton. Another painting material na atong pwede gamiton are these coloring pens. So you see Lil Hans coloring pens, 24 colors, available at Ororama. So, lahi-lahi siya og color, so sigurado gyud nga malingaw mo. Sa yun magamit og coloring pens, kay mura ra ka regular nga nag-drawing. And then, kung dili kay kakabalo mag-drawing, you just have to make shapes. So, isumpay-sumpay lang nimo mga shapes, color-coloran, parehaani. So, na mga circle, na mga triangles, and then, a lot of straight lines. And this is what you get. And pwede po ta magamit og mga acrylic paints. So, lahi-lahi gyapon ng color sa acrylic paints. Also available at Ororama. Pwede po stickers kung gusto ninyo. So, for this one, I used Berkeley acrylic paints. And makita ninyo, mas tingkad ang color sa acrylic paints. I used pearlescent blue. So, this means mura siya ga-shimmer. So, murag musidlak-sidlak ni siya gamay. Ang acrylic paints, aside sa tingkad ang color, mas paspas pud gihapon ni sila mo dry. So, makita ninyo, muragid siya ga-shimmer-shimmer. And, kung makita ninyo, there. Tingkad yun ang color sa acrylic paints. So, usually, maayo siya kung solid colors ang inyong gamiton for acrylic paints. So, together with our plastic Easter eggs, pwede na dayon ninyo idugang ang atong mga artistically painted Easter eggs. So, lingaw gid kayo ni siya himuon nga activity with your kids for Easter Sunday or during Saturday. While wala pa, nagulat mo for Easter, wala sila gahimuon, wala sila klase, this is something that they will remember for the rest of their lives. Diba nice?